Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. I'm your English teacher. It's class 7th. As you know, we completed the chapter. We completed that short story titled as Three Questions. It's one of the beautiful story written by Leo Tolstoy. Today we are going to answer the questions that are at the end of your lesson, at the end of this story. Three questions. You please open your textbook to page number 79. It's class 7th. Our first question is, what are the three questions in the story? स्टोरी में तीन क्वेश्चंस क्या थे जो बादशाह के दिमाग में आए थे? Three questions in the story are, what's the right time to begin something? Which people should be listened to? What's the most important thing for him to do? सवाल हमारा ये पूछ रहा है कि तीन क्वेश्चन स्टोरी में क्या थे, मतलब जो बादशाह के दिमाग में आए थे। तो इसका आंसर है थ्री क्वेश्चंस इन द स्टोरी आर, तीन सवाल जो स्टोरी में हैं वो ये हैं। पहला सवाल है, व्हाट्स द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कुछ शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए सही वक्त क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है, विच पीपल शुड बी लिसन टू? किन लोगों को सुनना चाहिए था बादशाह को? तीसरा क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या थी उसके लिए करने, जो वो कर सकता था या करने के लिए उसके पास क्या इम्पोर्टेंट चीज़ था? अब सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द किंग वांट टू सीक आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस? बादशाह क्यों इन तीन सवाल के जवाब चाहता था? तो हमारा आंसर है, द किंग वांटेड टू नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आंसर्स आएगा यहाँ पे, द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स of these questions because he wanted to be a good and successful person in his life. जो बादशाह था वो इसलिए इन सवालों के जवाब चाहता था क्योंकि वो सक्सेसफुल, एक कामयाब शख्स और एक अच्छा शख्स बनना चाहता था अपनी लाइफ में, इसलिए वो इन तीन सवालों के जवाब चाहता था। The king wanted to know the answer of the question. हमारा तीसरा सवाल है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन? किंग को क्यों ये एडवाइस दी गई थी कि आप मैजिशियन के पास जाओ? सम पीपल एडवाइज टू द किंग टू गो टू द मैजिशियन बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ओनली मैजिशियंस कैन सी द फ्यूचर ऑफ द किंग। जो बादशाह था, जो कुछ लोगों ने एडवाइस किया था किंग से कि वो मैजिशियन के पास जाना चाहिए, उसको मैजिशियन के पास जाना चाहिए था क्योंकि उनके मुताबिक मैजिशियन ही, एक जादूगर ही फ्यूचर बता सकता है बादशाह का। सो दिस द फोर्थ क्वेश्चन, वाज द किंग सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द वाइज मैन? क्या बादशाह सेटिस्फाई हुआ था वाइज मैन, जो हम जिन लोगों ने, जो इन लोगों ने जवाब दिए थे, जितने भी लोग वहाँ आए थे उन लोगों ने जवाब दिए, क्या बादशाह उन जवाबों से सेटिस्फाई, मुतमईन हुए? नो, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द वाइज मैन। ये जो जितने भी लोग आए थे, जिन लोगों ने भी जवाब दिया, बादशाह सलामत उनके जवाब से मुतमईन नहीं हुए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? जो किंग था, जो बादशाह था, और हर्मिट साधु थे, उन्होंने क्या हेल्प की उस ज़ख्मी शख्स की? द किंग एंड द हर्मिट हेल्प्ड द वाउंडेड मैन बाय वॉशिंग एंड ड्रेसिंग हिज वाउंड, दे आल्सो गिव हिम शेल्टर टू टेक रेस्ट। बादशाह और इस साधु ने ज़ख्मी शख्स की ऐसे हेल्प की, उन्होंने उसको पहले ज़ख्म वॉश किया और फिर ड्रेसिंग की पट्टी लगा दी, मरहम पट्टी की उसके ज़ख्म पे, और साथ साथ उन्होंने उसको रहने की जगह भी दी। Who was the bearded man? Why did he ask for the king's forgiveness? जो ये दाढ़ी वाला शख्स था, ये कौन था और उसने बादशाह से क्यों वो माफ़ी मांग रहा था? इसका जवाब है, द बेटेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग।
جو یہ داڑھی والا شخص تھا یہ بادشاہ کا دشمن تھا. He asked for the king forgiveness because he wished to kill the king and the king saved his life. وہ بادشاہ سے اس لیے معافی مانگ رہا تھا کیونکہ وہ پہلے بادشاہ کو مارنا چاہتا تھا, اس کی جان لینا چاہتا تھا, اور اس کے بعد اسی بادشاہ نے اس کی جان بچا لی, اس لیے وہ معافی مانگ رہا تھا. How did the king show his forgiveness? بادشاہ نے کیسے اپنی How did the king show his forgiveness? اس نے ایسے اپنی معافی کیسے اس کو بتا دی کہ اس نے اس کو معاف کیا. The king said he will send his servants and his own doctor to look after him and had promised to return his property. بادشاہ نے اسے کہا کہ وہ اپنے سرونٹس, نوکر چاکر اور اپنا ایک ڈاکٹر اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے بھیج دے گا, اور اس نے پرومس کیا, وعدہ کیا اس کے ساتھ کہ وہ اس کو اپنی پراپرٹی واپس دے گا. It's the last question. What answers did the hermit give to the 3 questions? کون سے جواب دیے سادھو نے ان 3 سوالوں کے؟ The hermit said that the most important time for the king was digging the beds that saved the king's life. hermit نے اسے کہا کہ اس کے لیے سب سے اہم وقت تھا, بادشاہ کے لیے سب سے اہم وقت تھا وہ وقت جب وہ زمین کھود رہا تھا, اس نے اس وجہ سے اس کی جان بچ گئی. اینڈ آئی hermit was the most important man. اور میں مطلب وہ سادھو اس کے لیے بہت اہم شخص تھے. اینڈ ٹو ڈو می گڈ, اور اس کے ساتھ جو اس نے مطلب کہ سادھو کے ساتھ جو اس نے ہیلپ کی اس کے ساتھ جو اچھا کیا وہ اس کے لیے سب سے اچھا کام تھا. یس امپورٹنٹ مین نہیں, سب سے امپورٹنٹ شخص تھا. اینڈ یور موسٹ امپورٹنٹ بزنس, سوری میں یہاں پہ ریپیٹ کرتی ہوں. اینڈ آئی مینس hermit واز دا موسٹ امپورٹنٹ مین. hermit سادھو اس کے لیے اہم شخص تھا. اینڈ ٹو ڈو می گڈ, سادھو کے ساتھ اچھا کرنا, واز یور موسٹ امپورٹنٹ بزنس, مطلب کہ جو سادھو کی اس نے ہیلپ کی وہ اس کا سب سے اہم کام تھا. آج ہم اتنا ہی, ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ. لاسٹ میں آپ کو کوشچنز دکھا دوں گی تھوڑا, کہ اگر آپ کو کچھ بھی اتارنا ہوگا, آپ کو ہوم ورک کرنا ہوگا, تو آپ ایسے اس کو لکھ سکتے ہیں. آئی ایم آلسو میکنگ the notes for you. I will arrange these questions as hard copy also. اور میں اس کو گروپ میں بھی ایڈ کروں گی, اور میں گروپ میں بھی شیئر کروں گی یہ فوٹوز اس کے. سو مائی اسٹوڈینٹس, آپ گروپ میں بھی جائیے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.